اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the explanation of the third band of the Mosque of Cordoba. Dear students, as Allama Iqbal has given a prolonged prologue to the poem in shape of two opening stanzas, where first he introduced the transitory nature of this world, then coming to ishq, ishq hakiki, promoted as love of God, true love of God, presented as true love of God, the only force in the universe that can withstand the havocs of annihilation and death. Comparing the transitory nature, the transient nature, the temporariness of the world to the everlasting passion of love, love of God, devotion to Allah, Ishq Hakiki. The poet has very beautifully created two worlds at the same time. One is temporary, the other is everlasting. This comparison in the first two stanzas provides the background, the backlash from where he assumes his main theme. Now he gradually introduces his main theme to us, that Ishq Khuda has the power to perpetuate the doings, the workings of the temporary man. The physical world has got an ending. This succession of days and nights will come to an end when the day of judgment comes. Death prevails everything. Annihilation overpowers everything of the world. But one thing will continue, will not be superseded, will not be conquered by death or annihilation or destruction of time and space, and that is Ishq Hakiki. And all these monuments, works of art and architecture, the edifice of the men of God will also be everlasting, will also remain forever. They will not be removed, destroyed, ruined by the havocs of time and space. So, coming into the main theme, and now introducing the qualities of Marde Khuda, Marde Mu'min, Iqbal in this stanza, that is stanza 3, has very beautifully depicted the warmth of love that is at the core of all workings and all doings of the universe. It is his main message that he wants to convey to the world, that true passion, dedication, sincerity in this love of God, in this passion of love, is the real secret that nobody knows. Only some visionary people know what this love of God is and how it can overpower all other forces found in the universe. Introduction, and a very brief introduction this time, my dear students. You will understand why it is very brief, going through the contents of the stanzas.
Introduction. It was his love, this love, that is ishq, ishq ke marde khuda, then that created the mosque of Cordoba, the splendid everlasting work of art. It is the ability to feel the burning and melting of worship that places man in a more privileged state even than the forms of light, that is फरिश्ते. फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा. There is a lots and lots of burning and melting, that is sacrifice, that is dedication, that is truthfulness of love. तो बेटे, इंसान अगर मोहब्बत हकीकी, इश्क हकीकी में डूब जाए तो वो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है. उसे ऐसे पर लग जाते हैं जो फरिश्तों के परों से भी ज़्यादा ऊंची उड़ान रखते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देता है. ये मस्जिद करतबा जो है उसमें से, उन निशानियों में से एक है जो मर्दान खुदा जो हैं फिर अपने पीछे छोड़ जाते हैं, तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं उनके कारनामे. फिर उनके सामने कोई समंदर नहीं रहता, वो उनमें घोड़े दौड़ा देते हैं. दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. तो जवाब शिकवा के 2-3 इशार टू familiarize you people with the concept coming in the next lines. अक्ल है तेरी सिपर. पहले शिकवा में इकबाल ने शिकवा किया था ना कि या अल्लाह, ये क्या वजह है कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर. तो अल्लाह की तरफ से ही जवाब दिया जा रहा है. अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है तेरी शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी. अगर तेरे अंदर जो है वो सही मुसलमान पैदा हो जाए, दैट इज़ मोमन, तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फेट, दैन नो फेट व्हाटसोएवर कैन सुपरसीड यू. तो तेरी अमल से जो है वो जन्नत भी जहन्नम भी सब कुछ तेरे हाथ में आ जाएगा. कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं. तो फिर सब कुछ जो है वो ये वही इश्क है. एंड दिस लव ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ अ स्टेयरकेस, इज़ अ गेटवे टू द लव ऑफ गॉड. पहले भी बात हुई थी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ख़ुद जो है वो हमें दावत देता है, हुक्म देता है कि करो अताअत मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इसका मतलब होगा कि तुमने मेरी अताअत गोया शुरू कर दी है. अगर तुम डायरेक्ट ये चाहते हो ना कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में उजागर हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द love of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You have to go to that door of Muhammad first of all, knock it in your heart, and then you will new ways, new paths, new horizons of ishq hakiki will be open to you. Dear students, now Iqbal comes to open up the main theme of his poem in this stanza. Verse number 17, couplet 17. ए हरमे का करतबा, इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रुफ्त बूद. शेर की पहली लाइन में अल्लामा इकबाल ने हरम कुर्तबा को बरह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो तुम्हारी शान व शौकत है, ये जो तुम्हारी खूबसूरती है, ग्रेसफुलनेस है, तुम्हारा ये जो दिखाई दे रहा है जो ज़ाहरी हुस्नो
خوبی، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ مین آف گاڈ چونکہ عشق حقیقی سے شرابور تھا تو اس کا ہاتھ لگتے ہی تیرا وجود جو تھا چمک اٹھا، اس میں یہ رنگ و بو، یہ خوبصورتی پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ جو تھا وہ عشق سے معمور تھا، عشق سے روشن تھا اس کا دل و جاں۔ وہ مین آف گاڈ جس نے تمہیں تعمیر کروایا، تو عشق سے تیرا وجود، تو تیرا بنوانے والا، تیرا وجود کھڑا کرنے والا شخص جو تھا وہ ٹرو لور آف گاڈ تھا، تو اس لیے تیرا وجود جو ہے وہ آج تک قائم ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عشق سراپا دوام، اس جس میں نہیں رفت و بود۔ عشق کی آگے ڈیفینیشن کی ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ عشق ایک ایور لاسٹنگ پیشن ہے، ایک ایور لاسٹنگ فورس ہے، ایک ایور لاسٹنگ اسٹرینتھ ہے، جس میں نہیں رفت و بود، جس میں نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ زمانہ ہے، مستقبل ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں نو چینج۔ اٹ از ایور لاسٹنگ، نو اسٹیٹس، نو چینج ان اٹس اسٹیٹس، اٹ ول remain like this forever. After a long prologue consisting of 2 stanzas of 16 couplets, Iqbal turns to the mosque and addresses to it in these words: O Mosque of Cordoba, for thy existence and thy glory, thou art indebted to love, to the tender passion that is immortal, Ishq. In this way, thou too art eternal and immortal. Continuing his argument that spiritual love of God has the power and integrity to face death and decay, all other things to their destruction draw. Only our love hath no decay. جیسے جان ڈن نے اپنی ایک نظم میں ویلیڈکشن میں شاید یہ کہا ہے all other things to their destruction draw, only our love hath no decay. Likewise, the monuments and achievements of men of God are immortal, just like the magnificent and grand mosque of Cordoba, built with great, sincere and dedicated love of God. It proves that this is a proof that love of God is everlasting and it surpasses the limits of time, the limits of ages, the limits of periods, history. It has no yesterday and no tomorrow. Indeed, thus its manifestations are also timeless, boundless, everlasting, immortal, eternal. تو بیٹے یہ جو ہے وہ عشق کی خوبی، عاشق کی خوبی، جس سے عشق نے جو ہے وہ عشق کی قوت نے ایک دوام بخشا، کس کو؟ ایک دنیاوی چیز کو۔ ہاتھ لگ جائے اگر مومن کا کسی دنیاوی چیز کو، اگرچہ دنیا فانی ہے، دا ورلڈ از ٹیمپرری، بٹ دا ٹچ آف ہینڈ آف اے مین آف گاڈ میکس اٹ امورٹل۔ تو یہی کافی ہے۔ Dear students, couplet 18 of the poem. Now Iqbal just elaborates different types of achievements of men in the world, which are prominent, which are worth watching, which are worth seeing, which are magnificent and are called the historic significance. Indeed, these historic monuments, these historic achievements of men, that is called Mojza-e Fan, these magical achievements in architecture, in building and in other fine arts, literature, everywhere, in every creative move of man, there is only one thing that makes it happen, and that is the true passion, khoon-e jigar, the true passion that makes it true, makes it happen in the world. آسان شعر ہے بیٹے، لفظ کو اتنے وہ نہیں ہیں، ٹاپ سیٹر بھی
ایزی گوئنگ. دیکھیے رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نبود. پہلی لائن میں بیٹے اقبال نے مختلف فنون لطیفہ جو ہیں ان کو گنوایا ہے. یاد رکھیں یہ ایسے ہی ایک ایڈیگیشن ہے اقبال پر کہ اقبال جو ہیں وہ فائن آرٹس کو پسند نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اقبال نیور ایبہورز اینی تھنگ ایکسیپٹ ان ایکٹیویٹی پیسیوٹی ان مین. سوائے جو ہے وہ سستی اور کاہلی اور ان ایکشن کے، اقبال کی شاعری میں آپ کو کسی سے وہ نفرت نہیں ملے گی، کسی بھی چیز سے. انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں کا وہ دیکھیں یہاں مختلف معجزہ ہائے فن کی تفصیل پہلے دی ہے. رنگ ہو یا خشت سنگ، جنگ ہو یا حرف و صوت. آپ سمجھ رہے ہیں رنگ پینٹنگز، انسان اپنے آپ کو اظہار کرتا ہے، اپنا رنگ بکھیرتا ہے، برش ہاتھ میں لیتا ہے، پینٹنگز بناتا ہے تو کبھی مپاساں بن جاتا ہے، کبھی کچھ. یا خشت و سنگ، یا کوئی عمارت کھڑی کرتا ہے، کبھی ابراہیم کی شکل میں مکہ کی سنگ بنیاد رکھتا ہے تو مکہ ساری دنیا کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بن جاتا ہے. کبھی مدینہ میں قدم رکھتا ہے تو وہاں مسجد نبوی کی شکل میں ساری دنیا کے لیے محبت اور عشق کا پیغام چھوڑ دیتا ہے. تو کبھی مسجد بناتا ہے اسی محبت میں ڈوب کر، تو وہ مسجد قرطبہ بن جاتی ہے جو کعبہ آف دا ویسٹ کہلاتا ہے اب. اسی طرح سے اور بھی بے شمار اس کے مینیفیسٹیشنز ان سٹون اینڈ بریک. اسی طرح چنگ ہو یا حرف و صوت، میوزک ہو، شاعری ہو، یا کوئی اور فائن آرٹس ہوں کسی بھی طرح کے، جہاں اس کا ایکسپریشن ہو رہا ہے. یہ ایکسپریشن کیا ہے؟ سپونٹینیس اوور فلو آف پیشنس. کہاں سے آتا ہے؟ اٹ اسپرز آؤٹ آف عشق، عشق حقیقی. if there is no عشق حقیقی there is no color, there is no beauty in any fine arts whatsoever. تو اصل میں اقبال جو ہے کریٹیوٹی کو عشق حقیقی سے اٹیچ کر رہے ہیں. کریٹیوٹی ان شیپ آف اینی فائن آرٹس، in anything, in any manifestation of the world demands great sacrifice, and that sacrifice is to sacrifice yourself in the way of God. You have to do that creativity, you have to adopt that creativity, leaving aside every other personal selfish interest. And your motto is the sole motto, sole goal of service to Allah, service to mankind. Such things which are built with the greater aim of serving God, with the passion of the heart, they are everlasting, they will never die. معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو گروتھ جو ہے ان کا کھڑے رہنا ہیوکس اور ٹائم اینڈ اسپیس کے سامنے صرف اس وقت ممکن ہے when they are imbued with the blood of the heart. Philosophy, art and poetry, which are different expressions of human heart, or any other form of literary or artistic activity, is shallow and insincere, just superficial, if it is not fed with the blood of the heart. Passion, that is true passion, truthfulness, sacrifice, it is no more than an empty structure of word and sound, paint and oil, or brick and stone, possessing neither life nor beauty nor freshness. Works of art, of whatever excellence they may be, cannot endure without the intensity of inner passion.
Depth of love, that is, and profundity of earnestness are required to make these works of art eternal, immortal. Dear students, couplet 19 is a reflection or continuity of the couplet 18 indeed. It is the continuity of the same thought. Iqbal has carried on. वही खून जिगर, the passion, the truthfulness of ishq hakiki is required to immortalize, to perpetuate creative works in this world. वही आसान सीक्वेंस है जो इकबाल ने पिछले शेर में पेश की है. कतरा खून जिगर, सिल को बनाता है दिल. एक पत्थर को दिल बना देता है, मतलब उसमें पैशन डाल देता है. जहाँ पैशन आ जाए, और पैशन कौन सा? पैशन ऑफ ट्रू लव ऑफ गॉड. वहाँ उसका बस मामूली सा इजहार ही जो है वो दुनिया बना देता है, दुनिया को बदल देता है. खून जिगर से सदा सोजो सरूदो सरूद, सरूरो सरूद. तो खून जिगर जो है, पैशन जो है, ट्रू पैशन जो है, वो ज़िंदगी को गरमाता है, ज़िंदगी की जान है. इज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ ह्यूमन लिविंग. When a drop of love's warm blood falls upon a piece of marble, it turns it into a living entity, a beating heart, that is, and it starts beating. And if even a man's heart is destitute of this great sincere love, it is just a slab of stone indeed. Without love, even beating human heart becomes a stone. There will be no music of love coming out of this heart. Only it will be known as खून का एक लोथड़ा, जिसे कहा जाता है. Just my dear students, in the 20th verse, or the couplet 20th of this stanza, Iqbal again comes back to the mosque of Cordova, addressing it and elaborating its magnificence, its grandeur, equating it to the greatness of the great men of God. Now, Iqbal finds points of similarity in between the mosque and himself. तेरी फ़ज़ा दिल फरोज़, मेरी नवा सीना सोज़. मैं एक शायर हूँ, मेरी आवाज़ जो है सीनों को गरमाती है, मेरी शायरी लोगों के दिलों को गरमाती है. तेरी फ़ज़ा दिल फरोज़. और जो कोई तेरे सहन में आता है तुझे देखने, तेरी अज़मत को देखने, उसका तो दिल लुभाती है, अपनी तरफ खींचती है. तो हम दोनों जो हैं वो पुरकशिश हैं अपने अपने अंदाज में. तेरा ग्रेंजियर, तेरी ब्यूटी, तेरी ग्रेस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और मेरे दिल से निकलने वाले जो गीत हैं, नगमे हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं. तुझसे दिलों का हजूर, मुझसे दिलों की कशूद. फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़र्क कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा लफ्ज़ों का हेर फेर है. हम दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द अट्रैक्शन. वी आर अट्रैक्टिंग पीपल टू अस. तुझसे दिलों का हजूर, मुझसे दिलों की कशूद.
میرے گیت سن کر میری شاعری سے مردہ دلوں میں جان پڑتی ہے، دل کھلتے ہیں. وہ جو جوہل کا پردہ پڑا ہوا ہے دلوں پر صاف ہوتا ہے، وسعت آتی ہے، ویژن براڈ ہوتے ہیں لوگوں کے. جب تیرے حضور میں آتے ہیں لوگ تو دلوں کا حضور، دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کی گویا حاضری لگ جاتی ہے کہیں. کہاں؟ اللہ کے ہاں، کیونکہ تم پلیس آف ورشپ ہو. تو یہاں اس شعر میں بیٹے اقبال نے ایک ورلڈلی اچیومنٹ ان شیپ آف اے مونومنٹ اس میں اور اپنے درمیان بحیثیت ایک شاعر پوائنٹس آف سملیرٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. او ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں مسجد کو. او میگنیفیسنٹ ماسک ان لو اینڈ ایگرنیس وی بوتھ آر الائک، یعنی تمہارا وجود بھی محبت سے قائم مدائم محبت کی عکاسی کر رہا ہے اور میرا وجود بھی محبت کی عکاسی کر رہا ہے. آئی ایم آلسو ویری ایگر جسٹ لائک یو. آپ کو بنایا کسی کی ایگرنیس نے اور میں خود ایگرنیس کا ایک مجسمہ ہوں. میرا دل جو ہے وہ شوق سے بھرا ہوا ہے. دیر از اے مسٹیکل افینٹی بٹوین یو اینڈ می، بٹوین دا ماسک اینڈ دا پوئٹ. Man in his creation is a handful of dust, but his heart is the envy of the ninth heaven. انسان کیا ہے؟ ایک مشت خاک، لیکن اس کا دل جو ہے وہ سیونتھ ہیون، نائنتھ ہیون تک بھی اس سے جو ہے وہ حسد کرتے ہیں. اس کے دل کی، اس کے اندر جو پیشن ہے اس کے دل میں، وہ فرشتوں کے پیشن کو بھی مات دے جاتا ہے. The human heart is also lit up with the luster of divinity and the joy of presence. یہ انسانی دل میں جب وہ اس کی محبت لٹ اپ ہوتی ہے تو پھر وہ پورے کا پورا وجود ایک نئی چمک، ایک نئی دمک اپنا لیتا ہے. Human heart is no less than heaven of heavens where the divine resides. اس طرح سے گویا چونکہ دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے، گویا اللہ رہنے لگا ہے، تو یہ دل جو ہے اب گویا اللہ کی رہائش گاہ ہے. As human heart is the abode of God Almighty, it is equal in status to heaven of heavens. عرش معلّہ کے برابری کرتا ہے. یہ عشق کی انتہا ہے. Although it is just a handful of dust that is bound within the scope of the blue sky. اگرچہ پرواز جو ہے وہ دیکھیں، وہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، وہ وہاں دیکھو، وہ پرواز جو ہے وہ شاہین کی، یہ وہ شاہین ہے عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا، دل میں اللہ کی محبت پوری طرح سے گامزن. تو پھر کیا ہے، رتبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس حد تک کہ آپ عرش مولا سے بھی زیادہ قیمتی آپ کا دل ہو جاتا ہے. جب یہ صورت ہو تو پھر واقعہ معراج جنم لیتا ہے، جہاں کوئی پردہ حائل نہیں ہے انسان اور خدا میں. دونوں حب اور محبوب آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہ کلام کرتے ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہے. یہ عظمت ہے دل انسان کی اگر اس میں عشق حقیقی پیدا ہو جائے. پھر جنتیں بھی جو ہیں وہ اس کی محبت پر رشک کرتی ہیں. فرشتے اس کا پانی بھرنے آتے ہیں کہ یہ ہم ساری عمر ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال ہم نے عبادتیں کی، سجدے کیے، اور تمہیں ایک سجدے میں سب کچھ سمیٹ کر چل دیے. کہاں مقام تمہارا اور کہاں ہمارا. تو دیر از نو کمپیریزن. صرف یہ محبت جو ہے، جیسے عشق حقیقی کا نام دیتے ہیں اقبال، اٹ وائڈنز دا ہوریزونس ٹو unknown limits, going from the physical to the metaphysical, more than metaphysical,
above the metaphysical even. My dear students, you will feel that there is again a connection, continuity of thought in between these two verses, the verse 20 and the verse 21. अर्श मोल्ला से कम सीना आदम नहीं, अभी हमने इस पर बात की। गरचे कफ़े खाक की हद है सुपहरे कबूद, आसमान की लिमिट जो है इसकी हद है, इससे आगे जाने की इसकी औकात नहीं है। क्यों? जब दुनिया ख़त्म होगी एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अर्श मोल्ला से कम सीना आदम नहीं। सीना आदम में ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं, ऐसी ऐसी अज़मतें पोशीदा हैं इस इंसानी दिल में कि ये किसी भी तरह अल्लाह की, जो कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो अर्श मोल्ला का मकीन है, तो अर्श मोल्ला तक पहुँचने की हिम्मत किस में है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Inferior to the heaven of heavens, by no means the human heart is, human breast is. In no means, by no means, handful of dust though it be, hemmed in the azure sky. ये जो नीला आसमान दिखता है, अगरचे ये इसकी हद नज़र आता है, लेकिन जब दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो, इश्क हकीकी हो, तो फिर ये हदें सब टूट जाती हैं। इकबाल says that man is superior being to other creatures of God. Adam was created from a handful of dust, but his physical body was created by the divinity himself with love and care. एक तो ये बड़ा फ़र्क है ज़बरदस्त। Hence the breast of man keeps many secrets of creation. It is by no means inferior to heaven of heavens. एक ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि अगरचे इंसान जो है वो देखें मुश्ते खाक है और मुश्ते खाक ने एक दिन मिट्टी में मिलना है, लेकिन अगर वो मोहब्बत इश्क़ इलाही के दर्जे को अचीव कर ले, उस शम्मा को रोशन कर ले अपने दिल में, तो फिर यही ये खाकी जो है वो ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, तो फिर ये नहीं पता चलता कि ये हकीकत ख़त्म हो जाती है कि ये मॉर्टल है, उसे इमॉर्टलिटी मुयस्सर आ जाती है, और फिर जो है उसका जो सीना है और भी रोशन हो जाता है, और वो हेवन ऑफ हेवन्स, ये वहाँ अर्श मोल्ला तक जो है उससे भी आगे जो है इसे स्टेटस अता कर दिया जाता है। My dear students, now we come on to the couplet 22nd. पैकरे नूरी को है सिजदा मुयस्सर तो क्या, उसको मुयस्सर नहीं सोज़ो गुदाज़े सजूद। वो एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सिजदा, वो सिजदाए मोहब्बत, सिजदाए इश्क। पैकरे नूरी को, कंपैरिजन इन बिटवीन टू ग्रेट creations of God Almighty. One is created from Noor, Pakre Noor. The second is created from dust, man. Angels are supposed to be very near to God due to their continuous service, due to their continuous meditation, prayers, everything. They are always in the service of God, doing this and that by the orders of God, performing certain duties in the universe. They have also got the luxury of praying to God forever. They have got nothing more activities, no other interest than just going before God all the time. सिजदा करते रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त वो पुजारी हैं अल्लाह के। पैकरे नूरी को है सजदा मैसर तो क्या, फुर्सत ही फुर्सत है ना कि फरिश्तों की पता नहीं कितनी बड़ी फ़ौज है जो इबादत पे लगी है,
سجدے پر سجدہ کیے جا رہے ہیں اللہ کے حضور۔ چند ایک ہیں جو سردار فرشتے ہیں، انہیں مختلف ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں، وہ جب ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو وہ پھر مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سجدہ در سجدہ کا سلسلہ پھر ایک کنٹینیوس پروسیس آف ایڈوریشن، پریئنگ، بوئنگ بیفور گاڈ مسلسل۔ لیکن دوسری طرف ایک اور کریچر بھی ہے جو سجدہ تو کبھی کبھار ہی کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی سجدہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملینز آف سجدوں پر بھاری آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ جو ایک سجدہ ہوتا ہے وہ اس میں وہ سوز و گداز پایا جاتا ہے جو فرشتوں کی سپرفیشیل عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ دکھاوے کہ یہ ذرا ایک اور لیول پر بھی اگر آپ اس شعر کو دیکھیں تو اقبال کا وہ معنی بھی جو ہمارے اقبالیات کے ماہرین ہیں اس کو ٹھیک مانتے ہیں کہ دکھاوے کی عبادت جو ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی ہے جتنا کہ دل سے کی گئی عبادت جو ہے، تھوڑی ہی بے شک کیوں نہ ہو، وہ آپ کو وہ مقام دلاتی ہے جو دکھاوے کی جو ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اقبال واز آلویز ان کنفلکٹ ود دا سو کالڈ scholars of the age, especially the religious scholars who are always voicing against this type of message of اقبال۔ اقبال پر کفر کے فتوے لگے تو اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ اقبال جو ہے یہ پیسیو پروپاگیشن آف اسلام اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ قبریں بنا کر ان کو بس سجدے کرتے چلے جائیں۔ نو، اقبال ایکشن کا شاعر ہے، اقبال عمل پر اکساتا ہے کہ آؤ اگر عبادت کرنی ہے تو عملی طور پر کر کے دکھاؤ، اللہ سے محبت کرنی ہے تو عملی طور پر کر کے دکھاؤ۔ صرف باتیں کرنے سے، داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے آپ عالم نہیں بن جاتے، مولوی نہیں بن جاتے۔ دل کا مولوی بنیے، دل کا عالم بنیے، اپنے دل کو ذرا لائیے اللہ کی راہ کی طرف۔ تو یہ بیٹے اتنی مشکل لائنیں تو نہیں ہیں کیونکہ اس میں فارسی کی ترکیب موجود ہونے کے باوجود دا میننگ از آر ویری کلیئر، دیئر فور وی ول ناٹ ویسٹ یور پریشیس ٹائم آن فردر ایکسپلینیشن آف دس ورس۔ Angels indeed are famous for unending genuflection, that is genuflection, but the warmth and delight of human prostration has not been granted to them. The warmth of heart, that is missing from their prayers, although they are continuously busy in praying and bowing before God, but their prayers are devoid of that sozo gudaz, that is the real gist of love. وہ سجدہ کرتے ہیں، محتاط رہ کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، سجدہ مجبوری، کہ ان کے پاس ایکٹیویٹی اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت انسان کو تو اللہ نے خود جو ہے وہ سلسلہ روز و شب میں پھنسایا ہوا ہے، تو جب اسے دل میں کہیں وہ اس منزل کو پا لیتا ہے سوز و گداز کی، تو پھر وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ جب مسلح ڈا کے جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو کئی منزلیں جو فرشتے جو ہیں صدیوں بعد بھی انہیں میسر نہیں آتی، تو اس کا ایک ہی سجدہ جو ہے وہ پھلانگ کر ساری منزلیں طے کر جاتا ہے۔ تو دس از اے ویری ڈیلیکیٹ اینڈ neat comparison in between two creations of God and their possession of love. فرق ان کی نہ صرف ورکنگز میں بلکہ ان کے فرشتوں کا دل نہیں نا ہے، وہ تو روبوٹ ہیں احکامات پر عمل کرنے والے، انہیں حکم دیا گیا کہ چلو بھائی ادھر خالی جگہ پڑی ہے، اپنے مصلے لے آؤ
اور بس کیونکہ بھئی وہ کھاتے پیتے نہیں نا، نوری پیکر ہیں، تو انہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے جیسی، تو ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہمیں تو وضو بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بھی کرنا ہے، پھر پاک دل کریں گے نا، پہلے پاک دامہ ہوں گے تو پھر پاک دل ہوں گے. تو بڑی ساری ہماری مجبوریاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا دین تو خاص طور پر بڑا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین چلانا ہے. رہبانیت ذرا غور کیجئے گا تو دا پریئنگ آف دیز پیکرز آف نور میڈ آف نور فائر آر just rahbaniyat of some kind, as they have got no blemishes of worldly affairs, free of any worldly activities. On the other hand, man has to keep balance in between the worldly affairs and the religious affairs. Therefore, it is not very easy for him to create sozo gudas in his heart. But when this position is gained of sozo gudas, he is a superior being. He supersedes every other creature of the universe. Dear students, coming on to the couplet 23, Iqbal announces his passion, his love for God. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. He is addressing the mosque indeed in this whole of the stanza. The addressee in this whole stanza is surely the mosque of Cordoba, the monument, the magnificent mosque, a sign of glory and grace, beauty and grandeur. کافر ہندی ہوں میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میری اوریجن جو ہے، میرے انسیسٹر جو تھے وہ کفر کی سرزمین پر رہتے تھے اور برہمن تھے. They embraced Islam and it is my good luck that I am a born Muslim now. دیکھ میرا ذوق و شوق، لیکن میری رگوں میں وہی کافر ہندی والا خون ہے، لیکن اب میرا ذوق و شوق دیکھ، میری محبت کا انداز دیکھ اللہ سے محبت کا. جیسے تیرے جو در و دیوار ہیں وہ عشق حقیقی کا اظہار ہیں، اسی طرح میرا جو وجود ہے، پورا وجود، اب وہ اسی عشق حقیقی کا مجموعہ ہے. دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. ظاہری طور پر میری زبان پر بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پڑھتا رہتا ہوں، اور میرا دل جو ہے وہ بھی عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کے نغمے گنگناتا رہتا ہے. Referring to his Indian and Brahmin origin, Iqbal says, addressing the mosque, this is direct interpretation of the lines as they are very common lines, you know. یہ آپ اکثر جو ہے وہ یہ شعر آپ کو سننے کو ملتا رہتا ہے. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. تو I have come to see you, your magnificence from India, with great love and devotion. As a visitor, I have come to your threshold, to your compound. جب ہم اس کا کریٹیکل بیٹے دیکھیں گے نا پوری نظم کا، تو اس میں پھر ہم یہ تفصیل دیکھیں گے کہ کئی صدیوں کے بعد اقبال پہلے مسلمان تھے. اس زمانے میں جب اقبال وزٹ کے لیے یہاں گئے ہیں تقریباً 1933 میں، تو ہی واز دا فرسٹ مسلم آفٹر سو مینی سینچریز ٹو بی الاؤڈ ٹو پرے ان دیٹ ماسک آف اسپین. یہاں نماز پڑھنے پر پابندی مسلمانوں کے اب بھی، کیونکہ یہ اب مسجد قرطبہ نہیں کیتھیڈرل ہے. تو میرا ذوق و شوق دیکھ کے میں ایک وزٹر کے طور پر، ایک ٹریولر کے طور پر، کہاں سے انڈیا سے اٹھ کے، ایک مشرق سے اٹھ کے مغرب میں
तेरे पास आया हूँ चल के तुझे देखने, तेरी ग्लोरी से अपनी आंखों को तरावट बख्शने। और मैं तुझे बताता हूँ कि जैसे तू ज़ौक़ व शौक़ का एक मज़हर है, तू मोहब्बत का मज़हर है। तेरा बनाने वाला जो था अब्दुल-रहमान फर्स्ट, स्टीप्ड इन लव ऑफ गॉड, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द लैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग नो मैग्निफिसेंटली एज ए मोनूमेंट। तो मैं भी जो हूँ एक अपनी ज़ात में एक मोनूमेंट हूँ। मेरे ज़ात में भी अब सलात व दरूद ने घर कर लिया है। खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा वजूद कलमा बरहक का विरद करता रहता है। Referring to his Indian and Brahman origin, Iqbal says, look at the fervor and earnestness of this Indian infidel. He was not infidel, just it is a reference to his ancestors who were kafir, surely. All our ancestors were kafir in the beginning. They embraced Islam by the grace of God with the passage of time. आपको पता है हम भी द्राविड़ नस्ल के लोग जो इस खित्ता ज़मीन में रहते हैं, बरे सगीर पाक व हिंद में, वो सब द्राविड़ नस्ल के लोग जो थे, कोई पहले हिंदू था, कोई ब्राह्मण था, कोई कुछ था। फिर अल्लाह ने रहमत की, हमारे अब्बोजाद के दिलों में इस्लाम की रोशनी डाली, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो अब हमारी खुशकिस्मती देखें कि हमें जो है वो पकी पकाई खीर यानी पैदाइशी अब हम मुसलमान हैं। हमें आफत नहीं करनी पड़ी, हमें वो मुश्किलें नहीं झेलना पड़ी जो बलाल हबशी को झेलना पड़ी। तो मैं इस ज़मीन से आया हूँ जो कुफर की सरजमीन थी कभी। He was born and brought up in the house of infidelity, but his lips and heart are constantly engaged in prayer and invocation, benediction and salutation. On meeting you in this strange land, far off land, for me, he has become a picture of intentness and devotion, dedication, true love. There is a complete uniformity and understanding between your soul and mine. Both souls are imbued with the true love of God. You are the manifestation of true love of God, and I am also a manifestation of true love of God. Therefore, a very strong bond is to be found in between both of us. In the closing verse of this stanza, Iqbal is overwhelmed with the passion. Overwhelmed, rather, he is feeling overjoyed with to visit this manifestation of true love. शौक़ मेरी लय में है, शौक़ मेरी नय में है, नगमा अल्लाहू मेरे रगो पै में है. The whole body of the poet is steeped in the love of God. मेरे रगो पै में है, शौक़ मेरी लय में है. This is शौक़, this ishq, that is the true love of God, is now found in every particle of my body and soul. It has just overwhelmed myself. Iqbal asserts that he is fully steeped in the love of God, as much as his whole being has been turned into a manifestation of this pure love. Whatever he says or does is motivated by this love, as the song that God is one has overwhelmed his body and soul. नगमा अल्लाहू मेरे रगो पै में है. वो वहदतुल वजूद का नज़रिया आपको यहाँ उसका हिंट दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है लेकिन हिंट मौजूद है. नगमा अल्लाहू मेरे रगो पै में है. तो ये वही नाजुक सा नारा है
वहदतुल वजूद का, जिसने मंसूर को फांसी के फंदे तक ले गया जो, तो इकबाल ने मोहतात रहकर ज़रा जो है वो, मंसूर तो ज़रा थोड़ा हदें पार करके आगे चले जाते थे। आई एम गॉड, आई एम अल्लाह, अल्लाह के मफ़हूम उनका भी यही होता था। बाद में लोगों को पता चला जब उन्हें फांसी दे दी कि नहीं, ये तो भाई अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका था कि ए टाइम कम्स व्हेन यू कीप ऑन लविंग गॉड, ए टाइम कम्स व्हेन द होल ऑफ योर बॉडी is steeped in the love of God. There is nothing left except the manifestation of the love of God. Iqbal is indeed trying to say to the lifeless monument, the building that is made of stone and lime, that you are now a sign of magnificence, grace, beauty, a Kaaba for the West. Indeed, your magnificence is just due to that devoted deep love of a man of God. And here I am also a manifestation of true love of God. I am a poet. I have come far away from a very far away land to see your grandeur, to witness your glory and beauty with own eyes. लोग मुझे बताते थे, मैंने पढ़ा था, देखा नहीं था, तो तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच कर ले आई। तो मैं अब जब ये तुम्हारी अज़मत अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो ये असल में अज़मत जो है, ये उस इश्क़ हकीकी की देन है, जो इश्क़ हकीकी अब मेरे रगो पै में भी मौजूद है। तो गोया इस तरह से हमारे दरमियान देयर आर सो मैनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, बट द मेन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, affinity, relationship, deeper relationship is the relationship between us is the love of God. You are a creation that is created by a man who was steeped in the love of God, and I am also a manifestation of true love of God. I am also a true lover of my Allah. Dear students, no concluding remarks have been included in this portion of our discussion, as they will be included in the 5th or 6th stanza, as all these stanzas are now intertwined and interlinked, and it will become a burden on your mind to conclude these stanzas time and again in the same way. Therefore, I have left the conclusion till the upcoming stanzas. When the idea changes, theme will remain the same surely, but when the idea changes, we will be concluding those stanzas, coming from this thought to the concluding thoughts elsewhere in the upcoming stanzas. Thank you very much for participating in today's discussion. See you soon in the next session. Till then, it is goodbye and Allah Hafiz. Thank you very much again.